नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी जंजाल नगरी कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। अंधार मुलकरे जंजाल नगरी बोली गोटिए अति चमत्कार सहर थाए। से सहरर लोक माने जेमिति सियाणिया सेमिति चालाक चतुर। सेमाने बुद्धि विद्यारे बेस जनाशुना थिले। तांको पिलामानंकु स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनिपुरर कथा जना थिला। से सहरर पिलामाने कलकब्जार जिनिसरे खेल खेलुथिले। सेठाकार लोके बेसी आईन कानून ओ अति गहन चातुरी कथा सबु चर्चा करुथिले। जेते बोका लोक से सहर को गले भी बहुत बुद्धि अकल कथा शिखी फेरी आसुथिले। ता पाख आख सहरर लोक माने आजी जाए कहंती जंजाल नगरी लोक माने बहुत मंत्र जंत्र जानती। सेठाकू अजणा विदेशी लोक गले ताकू छेली मेंढा बा सेई प्रकार जंतु करी रखंती। कथाटा प्रकृत रे सत नहले सुधा सेठाकार लोक मानंकर अति असाधारण ज्ञानगारिमा जोगु एपरी जनरब बराबर रही आसीची। सेमाने बहुत जुक्ति तर्क जानिले भी सेमानंकर व्यवहारिक ज्ञान जणा नथिला। सेइथि पई सेमाने बाहर दुनिया लोक मानंक ठारू दूररे रहुथिले। थरे जणे धनी सौदागर सौदा किनिबा पई से सहर को जाइथिला। से सेठाकार बड़ बजार को गला। सेठी सबु प्रकार चीज किणा बिका हुए। सेठारे से पहुंची सुनिला जे जणे लोक रड़ी करी कहुची तीनोटी उपदेश को 3000 टंका। मो ना हुसियार खां। मु ढगढमाली पद कविता ओ उपदेश बिक्री करे। सौदागर जनक ये अपूर्व प्रचार ओ कारोबार कथा सुनी बोका हेई गला। मनरे भाबिला जे एते मूल्य जेतेबेले कहूची निश्चय बड़ बढ़िया उपदेश हिथिबो। मनरे आगपछ अनेक विचार करी उपदेश किनिबाकू स्थिर कला। तापर से हुसियार खां पाखकू गला। 3000 टंकिया 3टी थली ताकू देई कहिला, महाशय एई टंका नियंतु आउ 3टी उपदेश मते दियंतु। हुसियार खां टंका थली तक नेला। टंका सबु गणिला आउ तापरे सबु साइती रखिला। महाजन को गोटे अणआडुआ जगह को नहीं ता कानरे चुप चुप करी कहिला, प्रथम उपदेश हेला पुजारी बा रोसैया को केबे विश्वास करिबो नाही। आउ द्वितीयटी हेला कौनसी बंधुंकु विश्वास करिबा ठीक नुह। आउ तृतीय उपदेश हेला एकमात्र ईश्वरंकु विश्वास करिबा ही ठीक। महाजन भाबिला जे एई सामान्य कथा को से मोठारु बेसी गुड़ाए टंका नहीं गला। बड़ हताश हेला आउ ता मुह मध्य फिका पड़ीगला। हुसियार खां यहा देखी कहिला, महाजन भाई काहारी को ठकिबा भंडिबा मोर उद्देश्य नुह। मो कथार सत मिछ तमे जीवन रे दिने ना दिने बुझी परिबो। आउ सेते बेले तमे मते निश्चय बाहा बाहा करिबो। तमे भाव नाही जे मु तमकू ठकी देइछि। हो एबे मु तमकू आंब पिजुली डालिंब कमला आउ आत मंजी दउछि। ए मंजी सबुकू लगेई दबा सांगे सांगे गछ हेई जिवो। आउ घड़ीक मध्यरे फल फली पाचिबा आरंभ करिबो। तापरे मिलेई जा बोली कहिले गछ सबु मिलेई जिवो। आउ मंजी सबुकू गोटे आनी रखिबो। सौदागर एमिति अपूर्व मंजी सबु पाई भारी खुशी हेई गला। भाबिला ता पैसा पाई से बहुत जिंस पाई गला। सौदागर से सहररु काम सारी निज घर को फेरिला। हुसियार खां ठारू आनिथिबा विचित्र मंजी सबु आग निज पुजारी को देखैला। घर आगरे थिबा पड़ियारे से मंजी सबु लगा हला। संगे संगे गछ हेला बढ़िला फूल कसी धरिला फल भी फलिला। सौदागर आउ पुजारी पेट भरी फल खाइले। आउ जहा बलिला बंधु बांधवंकु बांटी देले। तापरे मिलेई जा कहिलारु गछ सबु कुआडे उभेई गला। प्रकृतरे पुजारीटी भलो लोक नथिला। से महाजन घरु जिनिस पत्र चोरेई नेई आउ जणे महाजन को बिक्री करे। सेई द्वितीय महाजन जनक थिला एई प्रथम महाजनर सांग। दुहींक मध्यरे खूब घनिष्ठ भाव थिला। दिने ये प्रथम महाजन कुआडे बाहर को जाई थाए। पुजारी दिने से सांग महाजन को डकई आनिला।
ତା ମହାଜନ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ସବୁ ବିଦେଶରୁ ଆଣିଛି ସେ ସବୁ କଥା ତାକୁ କହିଲା। ଆଉ ଶେଷକୁ କହିଲା, ଆମ ମହାଜନ ଏଇ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଆଣିବା ଦିନଠାରୁ ଆଉ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରୁ ବି ଦଣ୍ଡେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହିବାରୁ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇପାରୁନାହିଁ କି ତମକୁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ କେତେ ଫୁସୁଲେଇ ଫାସେଲେଇ ତାକୁ ଜଞ୍ଜାଳ ନଗରକୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଉ ବଡ଼ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ସିଏ ତେଣେ ଛେଳି କି ମେଣ୍ଢା ହେଇ ରହିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ଆମ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ବାଧା ଦେଲା। ଏବେ ସେ ମୋତେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଜଗୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ କେମିତି ଖୁବ୍ ପଟାଇ ଦିଅନ୍ତେ। ତମେ ଯଦି ଖାଲି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତ ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାନ୍ତା। ମହାଜନର ବନ୍ଧୁ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଏଥିରେ ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ତମେ କୁହ। ପୂଝାରୀ ତାକୁ ଫନ୍ଦି ବତେଇ ଦେଲା। ସେଇ ମହାଜନର ବନ୍ଧୁ ପୂଝାରୀ କଥାରେ ଗୋଟାପଣ ରାଜି ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାଜନ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଦେଖିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମହାଜନ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ସାଥୀକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଦୁହେଁ ବସି ଗପସପ ହେଲେ ଆଉ ଖିଆପିଆ ମଧ୍ୟ ସାରିଲେ। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପୂର୍ବ ମଞ୍ଜି ଆଣିଛ। ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ସତ? ସତରେ ସେଇ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ବି ଫଳୁଛି? ସେଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ତମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫଳ ପଠେଇଥିଲ ସେସବୁ ତମର ସେଇ ମଞ୍ଜି ଗଛର ଫଳ କି? ହେଲେ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଟିକିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏହା ତ ଏକ ନିହାତି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଏହାପରେ ମହାଜନ ତା ମଞ୍ଜି ଉପରେ ବଡ଼ ଭରସା କରି ଚଟ୍ କିନା କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ଏମିତି ମିଛ କଥା ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ମହାଜନ ସାଙ୍ଗଟି ମନ ମାରି କହିଲା, ତମ କଥାକୁ ମୁଁ ତ କେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ହଁ, ତମ କଥା ସତ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମୋ ମନ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନି। ଦୁନିଆରେ ଏମିତିକା ମଞ୍ଜି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଅସମ୍ଭବ ବନ୍ଧୁ, ଅସମ୍ଭବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏବେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ମଞ୍ଜି ସବୁକୁ ଲଗାଅ। ଯଦି ଗଛ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ତମେ ମୋ ଘରର ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆଗେ ହାତ ଦେବ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଗଛ ନ ହୁଏ ତମ ଘରର ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଆଗ ହାତ ମାରିବି ତାହା ତମେ ମୋତେ ଦେଇଦେବ କି? ଏଥର ମହାଜନ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ତମ କଥାରେ ପୁରା ରାଜି। ଏଥର ମହାଜନ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଜଞ୍ଜାଳ ନଗରରୁ ଆଣିଥିବା ମଞ୍ଜି ସବୁ ପୂଝାରୀକୁ ମାଗିଲା। ପୂଝାରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଞ୍ଜି ଆଣିଦେଲା ଆଉ ମହାଜନ ତାକୁ ଭୂଇଁରେ ପୋତିଲା। ହେଲେ ଅନେଇ ଅନେଇ ଥକିଲା, ଗଛ ଉଠିଲାନି। ଫଳ ଫଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏଥର ସେ ଭୟ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଆଭାକାଭା ହେଇଗଲା। ଆଉ ତରବର ହେଇ ମାଟିରୁ ସେ ମଞ୍ଜି ସବୁକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲା। ଭଲ କରି ନିରେଖି ଦେଖିଲା। ଟୁପୁ ଟୁପୁ କରି ମନେ ମନେ କହିଲା, ହାୟରେ କପାଳ, ଅବିଶ୍ୱାସୀଟା କ'ଣ କଲାରେ? ମଞ୍ଜି ସବୁକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ସେ ହୁସିଆର ଖାଁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶକୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପୂଝାରୀକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି କହିଲା, ଦେଖିଲନି ସାଙ୍ଗ, ଏ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ତ ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ବାଜିରେ ହାରିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୋଷରୁ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ମାଫ କରିଦେବ କି? କିନ୍ତୁ ମହାଜନର ସେ କପଟି ସାଙ୍ଗଟି ମୁହଁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି କହିଲା, ମୁଁ ତ ଏକଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି, ଏଇଆ ହିଁ ହବ। ଏମିତିକା ଅପୂର୍ବ ମଞ୍ଜି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତମେ ଭାବିଥିଲ ମୋତେ ଠକିଦେବ ବୋଲି। ମୋତେ ତମେ ବୋକା ଭାବିଥିଲ ନା? ହଉ ହଉ, ଏଥର ଚାଲ, ତମ କଥା ତମେ ଏବେ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଖେଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥର ମହାଜନର ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲା। ତା ଆଖି ଖସି ହେଇଗଲା। ଜାଣିଲା ଯେ ତାର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସେ ପୂଝାରୀ ମିଶି ଏମିତିକା କାଣ୍ଡ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଯାଙ୍କ ଭଣ୍ଡ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ଏବେ ମହାଜନ ତା ବନ୍ଧୁଠାରୁ 15 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଲା। ସେ ବନ୍ଧୁଟି ଆଦୌ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ତଥାପି ବହୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେବାରୁ ସେ ରାଜି ହେଲା। 15 ଦିନ ମହଲତ ଦେଲା। ଏବେ ମହାଜନ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ସେଇ ହୁସିଆର ଖାଁ ପାଖକୁ। ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ବାହାରିଲା।
सांगरे टंका पैसा आ मूल्यवान पत्थरर थली सबू नेला। प्राय 2 पहर बेलू से जाई जंजाल नगर रे पहुंची गला। सहर मुंडरे जेतेबेले से घोड़ारू ओल्हेई पड़िला, गोटिए कंसेई आसी ताकू भेटिला। से कंसेई घोड़ा उपरे हाथ रखी पचारिला, बाटोई भाई ए घोड़ा को केते दाम नब? कंसेई केवल घोड़ार दाम पचारुची भाबी महाजन कहिला, भाई याकू मु 400 टंकार बिकिदेवी। ए निकमा घोड़ाटार दाम से बहुत बेसी चढ़ई कहिथिला, किंतु आश्चर्यर कथा कंसेई सांगे सांगे 400 टंका गणिदेला। आ घोड़ा को ता घर को नबाकू धरिला। से घोड़ाटी को नबाकू बाहरिला बेले महाजन कहिला, अरे रह रह कंसेई भाई, मो टंका सुना थलीटा मु रखी दिए, ता परे तमे घोड़ा नहीं जीव। ए कथा सुनी कंसेई कहिला, कौन कहिल बंधु, तमे कौन सबु जिनिस पत्र सहित मते घोड़ा देइनो कि? रास्तारे जाउथिबा बाटोई माननकु देखेई कंसेई कहिला, मु कौन घोड़ा सह सबु नबारे अन्याय करिछि? बाटोई माने कंसेई सपक्षरे मत दबारु कंसेई घोड़ा सहित टंका सुना थली धरी ता घर को गला। ए कथा देखी महाजन को खूब बाधिला। से मन दुखरे सहर भितर को चलिला। निजर पोड़ा कपाल को से खूब निंदा कला। शेष को से जाई होशियार खां घर खोजी खोजी ता पाखरे पहुंचिला। महाजन कौन किमिति आसिल बोली होशियार खां पचारिला। महाजन होशियार खां आगरे कंसेई ठारू आरंभ करी ता निज बंधु आउ पूजारी कथा सबू गोटी गोटी करी कहिला। सबू सुनी होशियार खां कहिला, बंधु तमे आदौ दुख करनी, आमे शीघ्र सबु समस्यार समाधान करिदबा। तमे बे जाओ विश्राम कर। सकाळ हेलारू होशियार खां कंसेई दुकान को गला। कहिला, बंधु तम घरे जेते मुंड अछि दियो, आउ केते दाम नब कुह। कंसेई ता दुकान रे थिबा केते गुड़िए कटा मुंड को गणी तार दाम कहिला। होशियार खां संगे संगे टंका भी गणिदेला। कंसेई टंका नेई ता दुकान रे थिबा छेली मुंड गुड़िक होशियार खां को देईदेला। एथर होशियार खां कहिला, अरे अरे एई तक देई मते ठकी दब ना कौन? तम घरे जेते मुंड अछि सबु मते देलनी कि? से गुहाल रे केते छेली मेंढा आउ गोरु गाई भी अछंती, तांको मुंड सबु आनी दियो। कंसेई किछि उपाय न पाई सेमानक मुंड सबु काटिकी आनी देला। होशियार खां सेतिकिरे शांति न होई आहुरी कहिला, अरे मु एबे देखुथिली तम झरकारे किए जणे उंडू थिला, आउ से बोधे तमरी झियो। घर भितरु पिलार कांदना भी सुबुची, से निश्चय तमरी पिला। आउ तम स्त्री भी तम घरे थिबे एथिरे संदेह नाही। आउ सेमानकर भी तो मुंड अछि, दयाकरी सेमानकर मुंड मते आनी दियो। सेमानकर मुंड भी मते तमे बिकिच। ए कथा सुनी कंसेईर मुंड घुरीगला। से होशियार खां गोड़ तले पड़ी जाई सेमानंकर प्राण भिक्षा कला। होशियार खां रड़ी करी कहिला, अरे शैतान तते तो जमा क्षमा दबार नहीं, किंतु मु तुमको क्षमा देई पारे जदि तमे मो बंधु ठारू नेइथिबा घोड़ा टंका आ सुना थली सबु फेरई दब, आउ तमरे खराब आचरण जोगु 1000 टंका जोरिमाना दब, ताहले मु तुमको क्षमा कर देबी। एबे कंसेई राजी हेई महाजनर सबु जिनिस पत्र सहित घोड़ा आउ जोरिमाना बाबद को 1000 टंका आनी देला। होशियार खां से सबु को नेई निज घर को फेरिला। महाजन को से सबु को देई कहिला, बंधु एई नियो तमर सबु जिनिस, आउ एथर सावधान हेई जगी रखी चलिबो, नहले तमे पुणी असुविधारे पड़िबो। ता पर दिन होशियार खां महाजन को कहिला, चलो भाई एबे तम सहर को जिबा। मु तमको जो उपदेश बिकिथिली तार सतमिछ तमे एबे बुझिल तो? महाजन कहिला, मु एबे जानुची मोर पूजारी ओ बंधु एई प्रकार षडयंत्र सबु करिसंती। मो घरे लूट करिबा पई मो घरे प्रथमे से जो जिनिस रे हाथ मारिबे ताहा मु तांको छाड़ी दबा पई पण भी करिछि। मोर विश्वास से मो टंका सुना सिंधुकरे आग हाथ मारिबे, आउ से सबको नहीं जिबे। एहा कही महाजन बिकଳରେ कांदिबाकू लागिला। होशियार ताकू बोध करी कहिला, हौ कांदनी एबे चाल तम देश को जिबा, तमे किछि चिंता करनी, मु सबू ठीक कर देबी। एथर होशियार खां और महाजन आसी घरे पहुंचिले। एथर होशियार खां परामर्श रे
14 फुट उच्चार गोटे भाड़ी तैयारी हैला। महाजन घरे जेते मूल्यवान जिनिस सबु थिला से सबु से मंचा उपरे रखागला। आउ से उच्चारे गोटे काठ निशुणी तैयारी कराहला। आउ भोई को लगेई से मंचा उपरकू सीधा सड़क डेरी दियागला। से निशुणीटी छड़ा मंचा उपरकू जिबार अन्य किछि बाट रखागलानी। से भाड़ी उपरकू जिबा पई एकमात्र बाट हैला सेई सीधा ठिया हेतिबा काठ सीढ़ी। एबे महाजन बंधुंकु डाकिला। बंधु आसिबारु महाजन कहिला, देख से भाड़ी उपरे मोर सबु संपत्ति रखाहीची। सेठी मोर हीरा नीला मोती माणिकर अलंकार पत्र आउ टंका सुनार सिंदूक मान भी रहिछि। एहा मध्यरु जाहाको इच्छा बाछि नियो। एबे सेई कपटी बंधु से मंचा उपरकू चाहिला। भाबिला ये केते उच्चारे बाबा। सिड़ीकू पुणी मंचा धारारे सीधा करी रखाहीची। किंतु से अविश्वासी बंधु धन लोभरे भोल हेई सीढ़ीर पहली पाहाचरे गोड़ देई सीढ़ी को हाथ धरी अन्य पाहाच को उठिबाकू चेष्टा कला। सेतेबेले हुसियार खां ताकू धरी पकेई कहिला, अरे रह रह मूर्ख अविश्वासी, तमे आग सीढ़ी रे हाथ देइच, से सीढ़ीटी को नहीं तमे जाओ। तमे तो बाजीरे जीतिथिल, कथा अनुसारे सीढ़ीटी को पाइल। तमे प्रथमे सीढ़ी रे हाथ मारिल, ताहले ए सीढ़ीटी एबे तमर, याकू नहीं तमे तम घर को जाओ। एबे विश्वासघातक बंधु हताश हेई सीढ़ीटी को कांधरे कांधेई घर को गला। सहरर लोके ए सबु देखी ता पछरे ताली मारुथिले। या परे हुसियार खां महाजन घरे केतोटी दिन रही पुणी जंजाल नगर को फेरीगला। नमस्कार, मु स्वागतिका। आज कहबी गोटे सुंदर आ मजेदार कहानी, लांगुड़ खाउची छेना मंडा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे साधवटीए थाए। ताहार 7 पुओ 7 बोहू। पुओ माने विदेश को जाई बेपार वाणिज्य करती। पुओ माने जेतेबेले विदेश जाती सासु बोहू मानकु भारी हैरान करे। एमिति कि भलरे गंडे खाइबाकू भी दिएनी। दिने 7 बोहू जांको कुहाकुही हेले, एते कष्टरे आउ केते दिन चलिबा। 7 भाई विदेशरू फेरिला बेलकू आमे बोधे आउ जीवन रे नथिबा। चाल कुआडे पळेइबा, नहेले ए सासु बुढ़ी आमको मारी पकेइब। 7 बोहू जाक एमिति कुहाकुही होई दिने लुचि करी घरू पळेइले। सेमाने जाऊ जाऊ गोटे राइजरे पहुँचिले। से देशरे केते सुंदर घर सबू अछि, हेले कौन हब मनीष कि जीवजंतु केही हेले जाने नहीं। सेठी पाखरे गोटे बड़ घर देखिले। से घरटी थिला बहुत सुंदर। सेमाने सेई घर भितर को गले। से घरे भी केही नथिले, हेले घरे रांधिबाड़ी खाइबा पई सबु सरंजाम थिला। बोहू माने मने मने भाबिले, एठी तो केही जाने नाहंती, चाल आमे एठी रहि जिबा। दिन रे हुए तो घर वाला कुआडे जाईछि, संध्या हेले घर को आसीबो। हौ तापरे देखिबा। यहा भाबी सेमाने रंधा बड़ा करी खाई पी रहिले। से घरे गोटे भाड़ी थिला। संध्या हेलारू 7 बोहू जाक जाई से भाड़ी उपरे लुचि पड़िले। से दिन 7 जाक से भाड़ी रे लुचि रहिले। संध्या हेलारू से घर को जे फेरिला से थिला गोटे असुर। ता रूप अबिकल मांकड़ परी। से एही देशर सबु लोकंकु खाई देइछि। से छेली पाले रखी थाए, ताकू दिन रे चरेइबाकू नै जाए। संध्या हेले घर को आसे। छेली दूध पी घरे सुए। सकाळे पुणी छेली चरेइबाकू नेकी जाए। एमिति से ता कामरे लागि थाए। से दिन असुर घर को फेरी मनीष गंध बारी पारिला। ए गंध केउठु आसुछि बोली चारिआडे को खोजा खोजी कला, किंतु किछि संधान पाइला नहीं। तापरे से छेली दूध पी निघोड़ निदरे सोई पड़िला। असुर को देखी 7 जाक विचार विचिरी हेले, ये होउछि गोटे असुर, ये देशर सबु लोकंकु खाई देइछि।
ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ରଖିବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦବ। ହଉ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏଇଠି ଲୁଚି କରି ରହିଥିବା। ଦିନରେ ଅସୁର ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଖିଆପିଆ କରିବା। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଆସି ଏଇଠି ରହିବା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲାରୁ ଅସୁର ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଗଲା। ସେଠୁ 7 ଯାକ ଭାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଖିଆପିଆ କରି ପୁଣି ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ। ନୀତି ଏମିତି କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ 7 ଯାକ କହିଲେ, ଆଜି ପିଠା କରିବା। ଅସୁର ତ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଛେନା ପୁର ଦେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରି ଖାଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ଆଉ ପିଠା ସବୁକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ପୂରେଇ ପୁଣି ଭାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅସୁର ଘରକୁ ଆସି ତା କାମ ସାରି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲା। ଭାଡ଼ି ଉପରୁ ଥାଇ 7 ଯାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବା ସାନ ଜଣକ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି କହିଲା, ଆମେ ତ ଅସୁରରୁ ସବୁ ଖାଉଛେ, ତାକୁ ଆଜି ପିଠା ଗୋଟେ ଦେଲେ ହଅନ୍ତାନି। ଏକଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ କହିଲେ, ନା 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 ନା, ସେ ଭୁଲ କେବେ କରିବାନି। ଯଦି ଅସୁର ଜାଣିଯିବ ଆମ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଥରକି ଖାଇଦବ। ହେଲେ ସାନ ଯାଆଟି ଏମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ସେ ଭାଡ଼ି ଉପରୁ ଥାଇ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟି ଅସୁର ଉପରକୁ ପକେଇଦେଲା। ପିଠାଟି ଅସୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଅସୁର ଶୋଇଥିଲା, ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠି ପଡ଼ି ଦେଖିଲା ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଠା ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ 2 ଫାଳ କରି ଦେଖିଲା, ତା ଭିତରେ ଛେନାପୁର ଦିଆଯାଇଛି। ଏ କଥା ଦେଖି ତାର ଭାରି ରାଗ ହେଲା। ସେ ରାଗ ତମ ହୋଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଖାଇବି ଛେଳି ଦୁଧ, ଆଉ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଖାଇବ ଛେନା ମଣ୍ଡା? ଆରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼, ତୋର ତ ସାହସ କମ୍ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ। ରାତି ପାହୁ ତୋର ମୋର କଥା। ଏତିକି କହି ଅସୁର ଚାରିଆଡ଼କୁ କଟମଟ କରି ଚାହିଁ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ହେଲାରୁ ସେ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯିବ କ'ଣ? ଆଗେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ କଟେଇବାକୁ ଗଲା। ଆପଣା ଦେଶରୁ ତ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଛି, କାହାକୁ ଜଣେ ହେଲେ ବି ରଖିନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଆଉ କାଟିବ କିଏ? ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ କମାରକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆରେ ଏ କମାର ପୁଅ, ଆଗ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ କାଟିଦେ। ଆରେ ଏମିତି ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ ମ? ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନରତ୍ନ ମାଗିବୁ ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେବି। ତୁ ଆଗେ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ କାଟିଦେ। ଏ କଥା ଶୁଣି କମାର କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ କାଟିଦେଲେ ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁ? ତୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ତୁ କାହିଁକି କାଟିବୁ? ସେ ତୋର କ'ଣ ଏମିତି ଅପରାଧ କଲା କି? କମାର କଥା ଶୁଣି ଅସୁର କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ସାରା ଦିନ ମୁଁ ଖରା ତରାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଛେଳି ଦୁଧ ପିଇବି, ଆଉ ଇଏ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେଇ ଛେନା ମଣ୍ଡା ଖାଇବ? ଆଉ ଏମିତି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ ପାଖରେ ରଖିବି? ତାକୁ ଆଜି ହିଁ କାଟିବି। କମାର ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତମ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେଇ ସିଏ କେମିତି ଛେନା ମଣ୍ଡା ଖାଇବ? ଅସୁର କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ମିଛ କହୁଛି ଭାଇ? ମୁଁ ପରା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ସାରା ଦିନମାନ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସି ଥକି ପଡ଼ି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଏ ଛେନା ମଣ୍ଡାକୁ ଖାଉଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ନିଜେ କହୁନୁ, ମୁଁ ଛେଳି ଦୁଧ ପିଉଥିବା ବେଳେ ଇଏ ଯଦି ଛେନା ମଣ୍ଡା ଖାଇବ, ଏମିତିକା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ରଖିବି? ତାକୁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ କାଟିବି ନା। ମୁଁ ମରିଗଲେ ତମର କ'ଣ ଯାଇ ଆସେ? ଆଗେ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ ତମେ କାଟ। ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ତମର ତମେ ନିଅ। ସେଉଠୁ କମାର କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଭାଇ, ହେଲେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ କଟିବ? ଆଗେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ପୋତାଯିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ନିଆଁରେ ତତାଯିବ, ତାପରେ ସେଇ ଖମ୍ବ ଉପରେ ତୁ ତ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ରଖିବୁ। ମୁଁ ସେ ତତଲା ଲୁହାରେ ପିଟି ତୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ 2 ଗର କରିଦେବି। ସେ କାମ ଏଠି ହେଇପାରିବନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତମରି ଘର ପାଖକୁ ଚାଲ, ସେଇଠି ତମରି ଘରେ ମୁଁ ତ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କାଟିଦେବି। ଏଥିରେ ଅସୁର ରାଜି ହେଲା। କମାର ଆଉ ଅସୁର ଯାଇ ଅସୁର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅସୁର ଘର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ପୋତା ହେଲା। କମାର ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ତତେଇଲା, ଆଉ ଅସୁରକୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଖମ୍ବ ଉପରେ ରଖିବାକୁ କହିଲା। ଅସୁର ଖମ୍ବ ଉପରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଥୋଇବାରୁ କମାର ତତଲା ଲୁହାରେ ପିଟିଲା। ସେଇ ମାଡ଼ରେ ଅସୁର କେତେ କ୍ଷଣ ପରେ ମରିଗଲା। ସେ ମଲାରୁ କମାର
ତାର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଡାକ ପକେଇଲା। ଆରେ ଏ ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଆସ ଆସ, ତମ ଘରବାଲା ତ ମଲା, ଆଉ ଏବେ ମୋ ପଇସା ଗଣ୍ଡାକ ମତେ କିଏ ଦବ? ଘରେ ଥିବା 7 ଯା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ମଣିଷ ତୁଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣି ଭାରି ଡରି ଡରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। କମାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ, ତମ ଘରବାଲା ମତେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କାଟିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଯେତେ ମନା କଲି ସେ ମୋ ମନା ଜମା ମାନିଲେନି। ଆଉ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଦେବି, ତୁ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କାଟିଦେ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠିକି ଆଣି ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ କାଟିଦେଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ କାଟି ଦେଇଛି ସେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲା। ମତେ ଏବେ ମୋ ପାଉଣା କିଏ ଦବ? ଏ କଥା ଶୁଣି 7 ଯା କହିଲେ, ଭଲ ହେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁର, ମଲା ତ ଗଲା। ଯାହା ଟଙ୍କା ଦବା କଥା ଆମେ ଦେବୁ, ତା ସହିତ ଆଉ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ବି ଦେବୁ। ତମେ ଅସୁରଟିକୁ ନେଇ ପୋତି ଦିଅ। ତାପରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଲୋଭରେ କମାର ଅସୁରକୁ ନେଇ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଦେଲା। ଏଥର 7 ଯା ଯାକ ଖୁସି ହୋଇ କମାରକୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଦେଲେ। କମାର ବିଦାୟ ନେଇ ଗଲାବେଳେ 7 ଯା ଯାକ କହିଲେ, ବୁଝିଲ କମାର ଭାଇ, ଇଏ ରାଇଜ ତ ଅସୁରର ଥିଲା, ସିଏ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ତ ସିଏ ମଲା, ଏ ରାଇଜର ମାଲିକ ଆମେ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ରାଇଜରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ପଠେଇ ଦିଅ। ସେମାନେ ଏଠି ଘର ବାଡ଼ି କରି ରୁହନ୍ତୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ହାଟ ବାଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗେଇ ଦେବୁ। ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ସେହିଠାରେ ବସବାସ କଲେ। ସେ ଅସୁର ଘର ଥିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ସେଇ ବାଟେ ବୋଇତ ଜାହାଜ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଏମାନେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଜଗୁଆଳି ଜଗାଇଲେ। ତାକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଏଇ ବାଟେ ଯିଏ ଜାହାଜ ନେଇ ଯିବ ତାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଗୁଆଳ ଜଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସେ ତାକୁ ସିଧା ଉଆସକୁ ନେଇ ଆସେ। 7 ଯା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଯାଟି ରାଣୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଠିକଣା ଜାଣିସାରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହୁକୁମ ଦିଏ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବୋଇତ ନେଇ ଆସିଲେ। ଜଗୁଆଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ କରି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। 7 ସାଧବ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ 7 ଯାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲେ। 7 ଯା ଯାକ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ଓ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତୀତର ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ 7 ସାଧବ ପୁଅ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେନି। ସେହିଠାରେ ସେ ରହିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜା ହେଲା, ଆଉ 6 ଭାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, କଟୁଆଳ ଇତ୍ୟାଦି ବୋଲାଇ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ, ଆଉ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।